আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله तेरे सदक़े में आका सारे जहाँ को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदक़े में आका सारे जहाँ को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह।